पिछले दिनों बांग्लादेश के एक बड़े अच्छे डिफेंस और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं शाहिदुज़्ज़मा साहब। इन्होंने एक जगह पर मिलिट्री का कोई सेमिनार था जिसमें रिटायर्ड फौजी भी बहुत सारे मौजूद थे। वहां पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान बांग्लादेश का नेचुरल सिक्योरिटी पार्टनर है और इंडिया की तरफ से जो हमें थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर ट्रीटी करें। अब इनके इस सुझाव पे शॉक वेव्स चली गई, खासतौर पर इंडिया के अंदर, और इंडियन मीडिया में तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पे डिस्कशंस हो रही हैं। उसके बाद हमने इसका पहला असर ये भी देखा इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ कि थोड़ी सी टोन हमें सॉफ्ट होती हुई नजर आई। वहां पर से जो स्टेटमेंट आया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का, वो बड़ा सॉफ्ट था बांग्लादेश के हवाले से। इसमें उन्होंने कहा कि हम उनके साथ फ्रेंडली टाइज रखना चाहते हैं और वो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उनसे पहले के स्टेटमेंट्स देखें तो मोदी और राजनाथ के जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश के हवाले से आते रहे वो काफ़ी हार्श किस्म के थे, काफ़ी वो चिंताजनक थे। अलबत्ता इस स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी हमें रिपोजिशनिंग न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स के अंदर नजर आई अपने स्टांस के हवाले से। अब शाहिदुज़्ज़मा ने अपने इस स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तानियों का जो भी मामला है बांग्लादेश के साथ, लेकिन एक चीज कंफर्म है और वो ये कि उनका दिल जल रहा होता है जब वो ये देख रहे होते हैं कि बांग्लादेश इंडिया का वैसल स्टेट बना हुआ है, तो उनका दिल जल रहा होता है इस बात के ऊपर। लिहाजा अगर आप उनसे कहेंगे कि हमारे साथ न्यूक्लियर ट्रीटीज करें या इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट करें, तो वो यकीनी तौर पर बांग्लादेश की हेल्प करेंगे इस हवाले से, और वो हर वो चीज करेंगे जिससे बांग्लादेश इंडिया का वेसल स्टेट ना बनने पाए। ये उन्होंने बात की। अब इस मौजू पे पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी एक्सपर्ट हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर, अस्मा खान दुरानी साहिबा। इन्होंने कल यूरेशिया रिव्यू के अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर आपको कुछ वाइब्स फील होंगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल है और क्या वहां पर माइंडसेट है, वहां की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जहन में किस तरह का इस सुझाव के हवाले से परसेप्शन है। यानी क्या उन्होंने इसको वेलकम किया है इन चीजों को, या वो इस चीज को वेलकम नहीं करते। इस हवाले से यूरेशिया रिव्यू में अस्मा खान दुरानी का ये आर्टिकल पढ़ने लायक है। वो कहती हैं कि बांग्लादेश से वोल्ट फेस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम इंडिया, ये एक ओपेड उन्होंने लिखा है ना। इसके अंदर एक तो उन्होंने ये बात की कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली इन दिनों अपने फ्यूचर का तयन कर रहा है कि यानी मुस्तकबिल में हमने कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है, इंडिया से हटके अपने बलबूते पे इंडिया से हटके हमने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। तो ये एक माइंडसेट बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहा है। वो कहती हैं कि बांग्लादेश जियोग्राफिकल लोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी दैट द कंट्री कैन टैप। ये यहाँ पर बात काफी अरसे से लेकर हम भी करते रहे ब्रॉडर व्यू के अंदर कि स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश एक अहम मुल्क है बे ऑफ बंगाल की वजह से खास तौर पर। लेकिन इसकी ज्योग्राफी की एक लिमिटेशन भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि ये तीन तरफ से 4075 किलोमीटर का इसका बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है बांग्लादेश का। तीन तरफ से इसको ऐसा मुल्क घेरे हुए है जो कि असल में उसका फ्रेंड आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में मैच नहीं करते, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के दरमियान। खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी के महाज पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, आप देखें शेख हसीना टोटली प्रो इंडिया थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजबूर थी चाइना के साथ भी अपने टाइज बना के रखने के हवाले से, बिकॉज चाइना नेसेसिटी है बांग्लादेश की। उनका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर है, उसका ज्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा होता है, तो उनकी मजबूरी है कि चाइना के साथ भी अच्छे टाइज रखें। लेकिन इंडिया को ये चीज सूट नहीं करती कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान अच्छे टाइज, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे मुल्क के साथ उनका बॉर्डर है जो कि चाहता है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी उस तरह से हो जिस तरह से ये चाहते हैं। अब इसमें आगे वो कहती हैं कि सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया and with 4075 kilometer of international border, people often presume that Bangladesh has no choice but to board its much larger neighbor. इंडिया की तरफ इशारा कर रही हैं कि लोग समझते थे कि 4075 किलोमीटर का बॉर्डर है तो बांग्लादेश को कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं सवाए इसके कि वो इंडिया की तरफ ही देखे। बट वो कहती हैं कि बट दैट इज प्रूविंग टू बी अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट बांग्लादेश कैन मेक टू द साउथ एशियन इक्वेशन। ये गलत अजम्पशन है, ये गलत एस्टिमेट लगाया जा रहा है। बांग्लादेश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है साउथ एशिया के अंदर अपना असर रसूख बनाने के लिए, इन्फ्लुएंस बनाने के लिए।
وہ کہتی ہیں کہ دی ایکسیس ٹو دی سی تھرو دا بے آف بنگال پرووائڈس چینلز فار ٹریڈ اینڈ لنکیجز بیونڈ دی انڈین کنٹرول. سیکنڈلی اینڈ مچ امپورٹنٹلی دا ڈوسائل پروجیکشن آف بنگلہ دیش ہیز بگن ٹو ویکن ایز اٹ لکس فار پارٹنرز بیونڈ انڈیا اسپیشلی پاکستان. اب نا یہ جو بنگلہ دیش کی نئی جرنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہوئی ہے, اس کے اندر وہ اپنا انفلوئنس اس ریجن کے اندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نا اگر وہ اس ڈگر پر چلتے ہیں, اپنا انفلوئنس اپنے بلبوتے پہ وہ اپنی پالیسیز بنائیں اور اپنے بلبوتے پہ وہ یہاں پر اسٹرانگ ہونے کی کوشش کریں, تو آبویسلی ان کو ریزسٹنس کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. ان کو اتنا آسانی کے ساتھ تو انڈیا یہ سب کچھ کرنے نہیں دے گا, مطلب نیچرل سی بات ہے. انڈیا چاہے گا کہ صورتحال ویسے ہی رہے جیسے کہ 1971 سے لے کر وہ چاہتے رہے ہیں, اور جس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتے رہے ہیں. نا اگر ایسا ہوتا ہے, انڈیا اگر ریزسٹ کرتا ہے, تو ایک سیکیورٹی کا ایشو تو آبویسلی کریٹ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کے لیے. اور اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ the fact therefore are very clear. Why should Bangladesh should allow India to determine its destiny as a nuclear agreement in the offing? It can discern that Dhaka has no more inclinations to be a subordinate. This treaty would not only serve the purpose of strengthening its defense lineup, but it would also provide it with the might to negotiate with India on its own terms. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ ٹریٹی ہو جاتی ہے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب بنگلہ دیش اور انڈیا آمنے سامنے بیٹھیں گے کسی بھی بات پر, یعنی پانی کا ایشو ہو گیا, کوئی بھی ایشو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دونوں کے درمیان ہزاروں طرح کے ایشوز ہیں انکلوڈنگ بارڈر کے لنکس اور یہ سارے, تو اس پہ بنگلہ دیش اپنے ٹرمز پہ انڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہوگا, ان کے حق میں پاور بیلنس ہوگا. یعنی انڈیا جو ابھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہیویلی ٹلٹڈ ہے بیلنس آف پاور ان کے حق میں, انڈینز کے حق میں, لہذا وہ بنگلہ دیش سے اپنی شرطیں منوانے میں ہمیشہ سے کامیاب ہوتے رہے. خاص طور پر عوامی لیگ کے دور میں ہم نے دیکھا جو انڈیا چاہتا رہا وہی کچھ ہوتا رہا, اور جو بنگلہ دیش چاہتا رہا وہ نہیں ہوتا رہا. 2011 میں تو بلکہ یہ بھی ہوا, آپ دیکھیے بہت بڑا ایگزامپل, تیستا کا جو واٹر ایگریمنٹ ہوا, ایگریمنٹ ہو جانے کے باوجود اس کو ختم کر دیا گیا, کوئی پینلٹی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ جو تیستا واٹر ٹریٹی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, یہ مسئلہ سالو ہو گیا تھا, لیکن سالو ہو جانے کے باوجود اس کو لات مار کے انہوں نے ایشو ہی گما دیا کہ نہیں اب دوبارہ سے ٹاکس ہوں گی. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ ٹریٹی ہوتی ہے تو ہوگا کیا, بنگلہ دیش اپنے ٹرمز پہ نیگوشیٹ کر رہا ہوگا انڈیا کے ساتھ, کیونکہ ان کے پاس پیچھے سے بیکنگ ہوگی. اور اس سے بھی آگے ریجن کے اوپر کیا اس کا اثر پڑے گا, اس پہ وہ کہتی ہیں کہ نیوکلیئر بنگلہ دیش ان لیگ ود پاکستان would mean that the hegemony which India has enjoyed in South Asia would not continue indefinitely. More to the point, it would enable Bangladesh to engage in the management of its own affairs and maintenance of national sovereignty that was once denied to it. The message is clear. Dhaka is no longer a passive player in regional geopolitics, and it is ready to take its fate in its hands, and Pakistan is all prepared to make it possible. Now, بنگلہ دیش کے اندر موجودہ صورتحال کیا ہے, اس حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ has Bangladesh finally emerged from its regional shadow, leaving aside its previous affiliations? Dhaka is charting an independent course, a course that proactively searches new security strategic partners. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کا آرٹیکل ہے, میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جا کر پڑھیے گا. ان کی یہ جو ویب سائٹ ہے یوریشیا ریویو کی, وہاں پر یہ لگا ہوا ہے. بہت امپورٹنٹ باتیں انہوں نے اس پروپوزڈ نیوکلیئر ٹریٹی کے حوالے سے کی ہے, اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں اگر یہ ٹریٹی ہوتی ہے تو اٹ ول بی گڈ فار بنگلہ دیش اینڈ اٹ ول بی گڈ فار پاکستان ایز ویل.